कोन से देखा गेला सेति बड़ କଥା ये भाई आसेनु भाई मोर आसन सब भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर ना कि जो मो कैरियर स्टार्ट होता मुझे जन घर रोसे करी भुवनेश्वर सत कथा रोसे करी प्लस सेक्रेटेरिएट एसी काम करते कंट्राक्ट नहीं तो जो खोलाखोली करा जो घर गुड़ा तो सही मुझे खोलाखोली करी लेबर होकर तो मैंने लक्ष्मी सागर मिस मत मन पड़ा तुम्हें कौन मुँह फाटला केमती खतर का खिलाड़ी भाई कहले रोड गाड़ी बाड़ी देला मो फाटी गेला स्टीज भी पड़तला ये बता कौन बाइक रे बाइकर गैंग आउ के रहले ना एथि आसंत 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 चलो आस चलो भोजी करबा को सानो घागर खाई पी के जीवो मोर भी सिमते सानो घागर जीवार चलो हैं जीवा भोजी करबा बरा प्याजी कितने 8 वर्ष आज माने ब्लॉग दे लाइक चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस आज हम सानो टोकर जन्मदिन तो जन्मदिन केक कटा हबो तापरे पिकनिक जेवा हबो पिकनिक टा कोडे संबलपुर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे करिली ते मंत्र कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो पूजा चला सरला पर पिकनिक पे गाड़ी पर रेडी आमे भी रेडी तो अधा पिला बस चले तो चलो देखिबा नेक्स्ट वीडियो गाड़ी भीतर जो एंजॉय हो गया भाई मैंने सब आउछन देखो टाटा रहिलु आमे फेरिले तुमरो जय जगन्नाथ भाई माने कुआडे जाउ छे संबलपुर जय जगन्नाथ जय समुलई यार हमारे भी कोन ना आमे भी बसछु। A few moments later. भाई एंजॉय कौन जानचो ब्रोकर ग्रुप टू सिक्के बास तो क्या नाचो मैं अभी बताता है भाई अभी बताता है अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना अभी बताता है। 2 hours later. तुमसे ना हो पाएगा। चला Thanks. Love you. Forever. हाय गाइस फाइनली हमें संबलपुर हुमा दुमारे आसी पहुंच जाइछु तो एबे चलो हमें गांडी धोए सकाळ कोहला पाखक सनसेट मजा और परिवेश अनुभूति भाई किसी अलग प्रकार तो ये तो आम पहुंची सारी तो नित्यक्रम सारिकी मुझे देखेबी आम एंजॉयमेंट सेठाकर परिवेश आ ये केमती अच्छी जय जगन्नाथ। तो सकाळ जलखिया स्टार्ट है आमर चंडी तो चलते देखा किए कौन खाऊ खाया सब चलती भाई मान सब इडली पूरी सब डाइट कर इडली जिम बॉय डाइट कर इडली खाओ आगे देखो एटा डाइट आओ ये तो हमारा पेटुआ बाबू पूरी मूवी भाई खाऊ पूरी हाय गाइस हमें भी चललु कोडे ना डंगरे बसिकु डंगरे बसिकी काली मंदिर जीवु गोगा रील्स करियानी बाळ रील्स हमें चललु डंगरे
ଚିଲିକାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ର କରୁଛି ଚିଲିକାରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ଭାଇ ଏପଟେ ହଉଛି ସେଇପଟୁ ଝରଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଝରଣା ଝରଣା ଝରଉଛି ହଁ What? Bro, what are you talking about, man? You tripping, bro. You tripping. फाइनाली कूଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ କାଳିଜାଇ ନୁହେଁ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ହଁ ଏଇଟା ଡ୍ରୋନ୍ ସୁଟ୍ କରି ଯିବା ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇପଟେ ଆସିଲୁ ଏ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମାଛ କାଟୁଥିଲେ ପଥର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏବେ ମା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. A few moments later. ଆସିଲୁ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇକି ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇବୁ ଏକାଥରେ ବାଟେଇକି ଖାଇବୁ ଉମାଦୁମାରୁ ରିଟର୍ନ ହେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇ ପିଇ ତ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଦେନ୍ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଭଲ ଅଛି ହାତ ପୁରା ଚାଟି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ବି ଟିକେ ଚାଟି ଦେ ହାତ A few moments later. ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ମେଳ ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ତ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଏଇଥିରେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ତ ମନା ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଉଠେଇ ଦେଇଛି तो बर्तमान आम बाहरिलु गुदगुदा वाटरफॉल देखा देन से वाटरफॉल पाखे भोजी भात कर खाई पी मजा मस्ती कर पुणी बाहर नेक्स्ट घटगाँ ये जो जंगलटा देखुं यहाँ बहुत भयंकर जंगल कहीं ये हाथी और भालुर भय अच्छी तो संध्या 5टा भितर आमको भोजी भात सारी तो सहीठू रिटर्न कर जीवार अच्छी तो चलतु एंजॉयमेंट देखो केमती कौन प्रिपरेशन आउ एंजॉयमेंट यू आम भोजी चिकेन किना चलती तो यू चिकेन जाके देन से प्रिपरेशन हम 1 hour later.
ସଦାସଦି କରନି ଭାଇ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି ନା ତୁ ସେଠି କେଡକେଡେ କଥା ପକେଇ ଦବୁନି ହଁ କେରକେରା नो 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 ଭିଡିଓ ଦେଖୁନ ଦେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ରହ ଇଏ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଥା ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କି ଦେଖିବ ଏ ଭିଡିଓରେ ଭାଇ ନବୀନ ଭାଇ କାମ କରୁଛି A few moments later. ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି ସିଡୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ପାସ୍ତା କମ୍ ସାଲାଡ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଭାଇ? ସାଲଟ ଯା କହିଲୁ ରେ ସାଲଟ ପାସ୍ତା ପୁରା ରେଡି। ତରକାରୀ ପରେ ଏବେ ଭାତ ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ ଖାଇକି ତାପରେ ମଜା ମସ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ ନାଚ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନାଚ ତ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାଚ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଂସା ଟାଟିଆଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଏଇଟା କିଏ ନେଇକି ନାଚୁନ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଉଛି ଭାଇ One day later. तो बर्तमान आम संबलपुर घटगाँ जावा बाटर तो जापू भाई आप जानते जापू पेट ब्लॉगर जो अच्छा केउझर तो तांको जू पाखे आम बर्तमान अच्छू आसलु सहित मीटअप करने तो भाई टे लेट हम कॉल कथा जस्ट तो भाई आसले आम मीटअप करुँ तो भाई देखिए केमती कौन होदी हो पारे तो घर को भी जीवु सब जू रे जो आप देखिए कुकुर पशु पक्षी सब रोच तो से देखिए आपन को देखेबी ठीक अच्छे भाई जिते लेट हो किसी असुविधा नहीं आज्ञा आज्ञा भाई आज्ञा ठीक भाई जिते समय लागू घंटे लागू 2 घंटा लागू 4 घंटा लागू आप आसतु आम अच्छे हाँ आसतु आसतु किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा नहीं भाई आसतु एटा हूँ भाई नुआ जीव जोटा एबे रिसेंट से जगह किणिकी जो कर तो ये अल्प बहुत किसी अच्छा बट बाकी सब घरे अच्छा भाई ब्लॉगिंग यूट्यूब रे आमे सब देखुलु तो ये रियल देखी बहुत खुशी डेविल एंड डायना भाई कुकुर खोला देखिए जो डर लगे A few moments later.
ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ପିକନିକ ଯାଇଛୁ ସବୁ ଗଲେ ନା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେତିକି ବଡ କଥା। ଇଏ ପାଇଁ ଆସିନୁ ଏତେ ବାଟ ଟାଣି ନେଇ ଆସିଛି। ଭାଇ ମୋର ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ନାଇଁ କି ଯୋଉଠି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସତ କଥା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏସି କାମ କରୁଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିଲି ଲେବର ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ମିଶିବାକୁ ଅଛି, ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ କ'ଣ ମୁହଁ ଫାଟିଲା କେମିତିରେ? ଖତରକା ଖିଲାଡ଼ି ଭାଇ କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ରୋଡରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଷ୍ଟିଚ୍ ଫିଚ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବାଇକ୍ରେ ବାଇକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ନା ଏତିକି? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆସ, ଚାଲ ଭୋଜି କରିବାକୁ ସାନ ଘାଗରାରେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ। ମୋର ବି ସେମିତି ସାନ ଘାଗରାରେ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ହେଁ ଯିବା ଭୋଜି କରିବା। ବଢ଼ିଆ ବିଲେଇଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ମାନେ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ଖୁସି, ସେ ଅନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଶୀ ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଦେଶୀ ବିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାମୁଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇକି ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ A few moments later. ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଘାଗରା। ତ ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଗଲୁ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଦେନ୍ ଭାତ ହେଇଛି, ଭୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭାଇ ବି ଆମ ପାଖରେ। ତ ଆଜି ପୁରା ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇକି ତ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି କିଛି ଫଟୋ ବଗେରା ଉଠେଇକି ଦେନ୍ ବାହାରିବୁ ଜାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। A few moments later. ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଆମକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁନଥିଲେ ଏଇ ଘରଟା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ତ କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲ। ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବ୍ଲଗ ଲାଇକ୍ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନା? ସେ କହୁଛି କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଟୁ କିଛି କରିବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେ ରାଗିଲାରେ ଆଉ ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ତ
तो सब मजा मस्ती को एठी रखिकी एना घर को रिटर्न करवा। पूरा गोगा पिकनिक आम संपूर्ण घरे आसी पहुंची जाइछु। केन लाଗୁଛି ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ଭାଇ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି मते तो भल लागु घर जे शांति रे सोई ଏ ଭାଇ पुणी अपेक्षा नेक्स्ट ईयर को मते भी भल लागु ଭାଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘାଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଟି ଆମେ ଆଇନା କୋଟ ରାସ୍ତା कोटरे सोई थांदा ना ଆଉ ଆମେ को इना एते रोड एते साइड पांडा एट सोई पड़िया को ହଁ ସିଓର ସିଓର सकाळ चिन्हा वर्ष लोक उठी टेका मारी 4 दिन एंजॉयमेंट पर आज दी एंड होइसी तो बहुत दुखर कथा समस्त आज विच्छिन्न हो जीवु सब एना घर को जीवु पुणी आउ थरे निज नित्य काम रे बिजी रहबु तो बहुत एंजॉयमेंट हेतला तो कोन करिया सब एमथी हबो पुणी नेक्स्ट ईयर रे एंजॉयमेंट बाय।